अंडार डेवलपमेंट इनक्यूबेटर पानी रहा है आम गोटे केमिकाल रख केमिकाल तार अच्छे जो ब्रडटा आम पसईदेवी सी आमको देखा जब 7 फुट रहा तो आम जाणीगलु कि क्षार अच्छे 7 फुट तौक रहा तो आमको अम्ल अच्छे देखा जो मेसीन तैयारी हुए अमूल यहाँ हूँ से क्षीर रखीदे मेसीन अमूल आसमती क्षीर क्षीरटा भी पाउडर हो पारे अमूल कौन दही सेमती दहीटा सब मैं लिक्विड अवस्था खाई दहीटा भी आम पाउडर कर ये मेसीन हो पार छेना पानी छेना खाई सारा छेना पानी पड़ी से छेना पानी को आम बांधे से बहुत प्रोटीन प्रोटीन मान तुम पुष्टि सार जो यहाँ हूँ गोटे प्रकार वेइंग मेसीन माने ओजन मार्क एका गोटे मेसीन एटा देखि सब दुकान मान रखता एटा देखि कि आपको ये देख लो माने आगु देखि नथिलो तो एटारे देखो एटा गोटे कागज कागज यार किसी ना किसी गोटे वेट थी माने यार ओजन थी गोटे सेफ साइज थी देखो तुम्हें गोटे क्राइम सीन ला समस्त देखि एडी एडी देखो तो गोटे क्राइम सीन नो सूत्र रिट्रीव करछि से लोकटा की है तो से गुण सूत्र को देखिया पई तुम्हें कोन करू से जो छोटा छुट्टी बा जा तार डीएनए को तार क्रोमोसोम को का क्रोमैटिक जालिका को अलगा कर सारा पर तुम जेल के काम करियो और तो कोरिया होछ और कुछ टेस्ट करियो होछ तारे तुम्हें ताको एम्प्लीफाई करिया मन को पढ़िबा जेमे तुम जेरेक्स करूछ एटू से बड़ा कैंसर रखी देखो अधिक कॉपी कर अधिक अमाउंट रो एटी से बता 25 माइक्रो
50 माइक्रोन बेसी लाइट आब्जॉर्ब करू बाकी कम को छाड़ियो कारण किसी जिनिस का तो मिसी के इंटरनल किसी लाइट मिसी तो एटा से मशीन क्या भी करे गोटे निजर शांत काम करे से लाइट को नेक्स्ट रिफ्लेक्ट होई बा छाड़ी प्रतिफल तो एई मशीन के द्वारा नॉर्मल जेको से सॉल्यूशन का जेको से द्रवण हो हमें शांत करना का ऑप्टिकल डेंसिटी को जेको लाइट को से इंटरनल की नोची तुम लैब में देखाओ तुम बाकी देखो किछ हाँ एटी और भल से देखा दिसुची छोट 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 बल्ब सब अच्छी सेटा सब कोष समस्त देखो चलो देखि सारे पड़े आसे हां सिया अब अन्य चल दीदी सेटा लास्ट ପରିବା ରଖ କି ତରକାରୀ ରଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଥିବ ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ତିଆରି କରିଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କାମ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ତାକୁ ମାସ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ତ କ'ଣ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜର ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଠିକି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ସେଲସିୟସ୍ କେଲଭିନ୍ ଜାଣିଥିବ ତ ଏଠି ଦେଖ -20 ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ତାପମାତ୍ରାଟା ଏବେ -20 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇ ଗଲେ ବି ଏବେ ସେଟା କିଛି ହେବନି ତା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ହେବନି ସେଟା ପୁରା ସେମିତି ଥିବ ମୁଁ ମୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସି ଦେଖିଦିଅ ଦେଖ ଆଉ ଭିତରେ ହାତର ବେଶୀ କିଛି ହେବନି ଦେଖ କେତେ ଚିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି कहली आम गोटे तापमात्रा को पूरा स्थिर कर रखिपर एटी सेमती से तापमात्रा को स्थिर कर रखा पानीटा गरम हम ता भर से जिन गुड़ा सब मिस तो आगे से जोटा कि आम पानी माइक्रोस्कोप रे ए भले टाइप रे इमेज आसो कारण सेथिरे सब से कलर हवा पई माने कलर हवा पई जो सब्सटेंस दरकार बा जो जिनिस का पदार्थ दरकार सेटा दिया है या फरे माने तुम मेम्ब्रेन पई कोष झिल्ली पई देइछो से कोष झिल्ली को कोष अंगिका पई देइछो मतलब पर्टिकुलर कोष अंगिका पई देइछो सेही कोष अंगिका सेही पे फ्लोरोसेंट लॉन्ग टर्म स्टोरेज पई -80 यूज करा जाय जा पर गोटे सैंपल को या भीतर रखी हला -80 रे से पूरा डॉर्मेंट कंडीशन रे सुप्त अवस्था से बीजाणु हो कि भूताणु हो कि तार आमे जीवन चक्र विषय देखिया हला केमिति से छोट ठानु बड़ होउछ हला हमर तमे देखिजो धर जो गाई छेली ताकर पिलाटा कंपेस्ट भीतर थाए तापर बाहर हला किंतु एमिति कोष पडिछो बस फास्ट आमे भी सब से गोटी सिंगल कोष गोटी कोष रे तयारी छ आमे एते बड़ तमे ही जाइछ किंतु गोटी एई जदि म राखी देबी मो हाथ भीतर बहुत गुडे कोष पळेला हला आमे से गोटे कोष दीटा कोष हला चारटा हला आठटा हला एमती ही एई देखो बेंगर केमती कोष के मिले गोटी कोष दिला दीटा कोष किसी पिला कहे ना बिजनेस करिया तो हमर बायोलॉजिकल सिस्टम रे किसी जीव जंतु नहीं भी आम बिजनेस कर जमीती कि महुमासी आम महू प्रोडक्शन करमती आम रहा टसर से प्रोडक्शन हो पार सेपटे माछ रहा चिकेन रहा कर तो सेटा आम कौन प्रॉपर वे कले आमर प्रोडक्शन बहुत हो पार यहाँ गोटे देख गोटे महू चाष हो महू तो नॉर्मली गछरे थाए मैंने पुराना घर गुड़ाक नाइट्रोजेनटा विभिन्न फॉर्म में है कि सेटा पुणी आउथरे नाइट्रोजन को बांध दिया जाय तब जेमते लाइक नाइट्रोजन फिक्स माने जैविक विघटन सेटा केमते जो हम जो राज्य जातीय गछ अछि ता दे राइजोबियम का जो गंठी रे राइजोबियम भांगी कि जैविक जन को भांगी कि सेटा कर देन कि अमोनिया रे फॉस्फेट पानी ऊपर से
ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ରହିଛି ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି ସେଠୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବଡ଼ିରେ ସ୍ନାୟୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମାଟିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଦା କରିବା ପାଇଁ ୟା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ଚାଷ ଜମି ସେଇଠି ତ ମିଳେ ନା ନାହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଟି ହିଁ ଦିଆଯାଏ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିଲେ ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ଫାଇଦା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ ଛୋଟ କରିବା ନା ଆମେ ବାଘ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଗୁলো କରିବା କେତେ ବାଘ କେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ବାଘ ଆଣିବ ନା କ'ଣ ଆଣିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଝେଣ୍ଟିକା ହେଲା ଯେମିତି ଜିଆ ହେଲା ଜିଆ ତ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଛୋଟବେଳୁ କରୁଛ ଜିଆ ହେଲା ଡକ୍ଟର କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଜିଆ ହେଲା ଘରେ ଅଛି ସେପଟେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ସେଇଠୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ବେଶ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖୁ ଏ ମେସିନ୍ଟା କ'ଣ ତା ବହୁତ ସିଏ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େଇ ଦିଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ତାପମାତ୍ରାଟା ହାଏଷ୍ଟ 121 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଯାଏ 121 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ସବୁ ଜୀବାଣୁ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କିଛି ତାପମାତ୍ରା ଯାଏ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମରିଯିବେ ଏମିତି ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି 118 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯାଏ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ ତ ସେମିତି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ ଆଗେ ମାରିବା ତେଣୁ ଯାଇକି ସିନା ଆମ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆଉ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁ ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ୟା ଭିତରେ ରଖିଛୁ ହେଲା ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଆସେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦଉ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିଅର କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ୟା ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ୟାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେମିତି କରିବା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପ୍ରୋସେସ এইটার তার খাদ্যটা আছে ইয়াকু আমি নেইকি এইটি রখিদেবা তাহলে সে কোন তা খাদ্যটা পাইগলা তো এমানে গোটেকু আউ গোটে এমতি বড়িবারে লাগিবে সেটা হচ্ছে তাଙ୍କର রিপ্রোডাকশন দেখো ইয়া ভিতরে ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟାକୁ ତ ଉଠେଇ ପାରିବାନି କେମିତି ଉଠେଇବା କିମ୍ବା ଆମେ ଧର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନବା କେତେ ନବା ମାନେ ମାପିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ମାପ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ଉଠଉଛି এইটা হচ্ছে 0.8 ml এটা উঠিলা মানে বুঝিপারছ 1 ml রু भी कम